फासला के पूरा पीछे की तरफ, गले में फासला के पूरा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, झटका मार के पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ खींचो बाबा, और पीछे की तरफ खींचो। দেখুন কি অবস্থা, দেখুন আমাদের ভারতবর্ষের কি অবস্থা। ডাক্তাররা এগুলোকে সাইকোলজিক্যাল ও মেন্টাল প্রবলেম বলে চালিয়ে দেবে। চোখ খুলুন। আপনি আপনি কি ইচ্ছাকৃত পিছনের দিকে শুয়ে পড়েছেন? বলুন। हाँ, आज पकड़ में आया है शैतान बहुत दिनों के बाद, और जोर से मारो बाबा, मुंह तोड़ दिया जाए मार के, और ऊपर करो शैतान को, खिलोटी में लेके आओ, मारते हुए खिलोटी में लेके आओ बाबा। अगर ना मानो तो मोटे मोटे खिलो मारो, मोटे मोटे चपड़े मारो, और जोर से मारो। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। हाँ, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो। कोथा कोथा पासे बुके और माथा, और ऊपर करो शैतान को, पूरा खिलोटी में लेके आओ, हाजी नजी लगाओ, शरीर में लेके आओ। हाँ बाबा, चल 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 सब चल 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 चल। तो नाम কি নাম? তো নাম কি? কেন ধরেছিস ওকে? কি জন্য ধরেছিস? বলবি না, মার খাবি। কোনটা? और जोर से मारो, मारो मुंह पर मारो बाबा। हाँ, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और गति बढ़ा दी जाए। पूरा शरीर पे आग लगा और मोटे मोटे आग की गोले मारो। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो बाबा, और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। हाँ, चल 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 चल। मुंह पर मारो, मुंह पर मारो, और गति बढ़ाओ, और जोर से, 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 और जोर से बाबा। इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले, और जोर से मारो, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो। हाँ, और जोर से मारो। हाँ, जितना इस बच्ची को तरपाई उससे कई गुना ज्यादा तरपाओ, मार मार के परेशान करो बाबा, और जोर से मारो, मारो 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 मारो, और जोर से मार लगाओ। हाँ, मार लगाओ। चल 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 सब चल 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 सब चल 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 पूरा शरीर पागल করে দিয়ে মোটা মোটা আঁকড়ে গলে মারা যায়। কটা তান্ত্রিক আছে দেখো? 4টে তান্ত্রিক আছে। কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? সুলেমানি তন্ত্র, একটা শ্মশানকালী। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ, एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए। पूरा लपेट के लेके आओ, दिखाओ शिवदम का जलवा, दिखाओ शिवदम का करिश्मा, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। पूरा खिलोटी में लेके आओ, पूरा हाजी नजी लगाओ, और ऊपर लेके आओ, और जोर से मारो, पूरा शरीर पर आग लगा दिया जाए, और मोटे मोटे आग की गोले मारा जाए, और जोर से मारो बाबा, बांध दिया जाए शरीर के साथ, भाग ना पाए शैतान। हाँ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, पूरा दुनिया संसार को दिखाओ कैसे निकलता है नेगेटिविटी बाधा, भूत प्रेत बाधा। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और ऊपर करो। কতদিন ধরে আছে প্রেত দেখো? 1 বছর ধরে। শরীরে কোথায় কোথায় বসে? মাথাতেই। মাথাতেই বসে। और ऊपर करो, और ऊपर करो, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। चढ़ 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 चल 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 चल
गल में फांस लगा के पीछे की तरफ खींचो, गल में फांस लगा के पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ खींचो, पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ खींचो, गल में फांस लगा के एकदम पीछे की तरफ खींचो बाबा, गल में फांस लगा के एकदम पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, अगर ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, मोटे मोटे चपड़े मारो और पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ एकदम पीछे की तरफ मारते हुए पीछे की तरफ खींचो बाबा। सेनापति सेनापति की और जोर से मार लगाई जाए, हाँ सेनापति और जोर से मार लगाओ, मारो और जोर से मारो और जोर से मारो, मारो पूरा शरीर पे आग लगाओ और जोर से 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 और गति भर दी जाए और गति भर दी जाए। ওনারটা কতটা কাটছে দেখো, ওনারটা কতটা কাটছে। आप दी কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন, কি হচ্ছে? এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে? মাথা ব্যথা করে, শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? মাথা যন্ত্রণা কতদিন ধরে হচ্ছে মাথা যন্ত্রণা? অনেকদিন ধরে। অনেক দিন ধরে ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? হোমিওপ্যাথি
হোমিওপ্যাথি খেতাম শুধু। আর এখন কি হচ্ছে আপনার সাথে? হাত কাঁপছে শুধু। হাত কাঁপছে। আপনার সাথে প্রেত ছিল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে আপনি? হরিদেবপুর থেকে। আমার চোখের দিকে তাকান, শক্ত করে লেবু ধরবেন। আমার চোখের দিকে তাকান, চোখের দিকে তাকান, শক্ত করে লেবু ধরুন। চড় 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 और ऊपर लेके आओ, प्रेत को और ऊपर लेके आओ। তাড়াতাড়ি উপরে আয়, তুই ধরা পড়ে গেছিস। আয় উপরে আয়, উপরে আয়। তুই আর পালাতে পারবি না, তোকে বাবা অ্যারেস্ট করে নিয়েছে। और ऊपर करो शैतान को, हाँ गंधा प्रेत, और ऊपर करो, और ऊपर करो शैतान को। प्राण खींच लो शैतान की। हाँ, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो बाबा, तरफ तरफ कर मारो। তুই ওকে চিনিস? তুই যখন ধরেছিস চিনিস আঁকি না কোনটা? তোকে চিনিস আঁকি না কোনটা? তাড়াতাড়ি বল। বলবি না মার খাবি, বলবি না মার খাবি बाबा। और जोर से प्राण सुखा दो, प्राण सुखाओ। हाँ हाँ, पूरा बॉडी पे आग लगा दिया जाए और मोटे मोटे आग गोले मारा जाए। और तड़पाओ, और तड़पाओ, और तड़पाओ, और आग लगाओ शरीर में। और जोर से, और जोर से, और जोर से बाबा, बाबा और जोर से, और जोर से, और जोर से खींचो। हाँ, और जोर से खींचो, और जोर से खींचो। चल 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 चल। দেখো কতটা বাকি আছে, দেখো কতটা বাকি আছে। আটকে আছে। চল 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 চল। তোকে চিনিস আঁকি না? তাড়াতাড়ি বল। তুই যখন ধরেছিস তুই ওকে চিনিস আঁকি না কোনটা? বলবি না মার খাবি। চল 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 चल चल चल। हाँ, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। চোখ খুলুন। কি হচ্ছে আপনার? কি হচ্ছে আপনার? এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে? শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? আপনারও মাথার যন্ত্রণা হয়? ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? ডাক্তার কি বলেছে, কি হয়েছে আপনার? চোখের সমস্যা। তা ওষুধ দিয়েছে, চশমা পরিয়েছে, তা ঠিক হয়ে গেছেন আপনি? হননি? তা তো ডাক্তার ফেল। হ্যাঁ, দেখুন কি হচ্ছে আপনার সাথে। কিছুক্ষণ আগে তো আপনি সুস্থভাবে বসেছিলেন, বসেছিলেন কি না? হ্যাঁ, দেখুন কি হচ্ছে। আপনার বুকে বসতো, মাথায় বসতো প্রেত, আপনার সাথে খারাপ কাজ করার চেষ্টাও করতো রাত্রিবেলা। হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমার চোখে দিয়ে তাকান, শক্ত করে লেবু धरবেন। प्रेत को ऊपर लेके आओ। हाँ, शरीर में खिलोटी में लेके आओ, तीव्र गति के साथ हाजी नदी लग जाए शरीर में। हाँ, चढ़ 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 और ऊपर करो शैतान को। गल में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। गल में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो बाबा। गल में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो प्रेत को। मस्तक पर लेके आओ। हाँ, चढ़ 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 चढ़। আমার চোখে দিয়ে তাকালে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ বন্ধ করুন। और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। তান্ত্রিকের শক্তি টেনে নেওয়া হয়েছে। तांत्रिक शक्ति टेने ना হয়েছে। बाबा सबको चक्कर लगाओ बाबा। हाँ, एक साथ चक्कर लगाओ सब तरफ। गले में फांस लगा, पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ बाबा, और पीछे की तरफ। पूरा खाली करो शरीर, निरोग बनाओ शरीर को। एकदम पीछे की तरफ गले में फांस लाके, एकदम पीछे की तरफ गले में फांस लाके, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ गले में फांस लाके, एकदम पीछे की तरफ झटका मार के पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ खींचो बाबा। हाँ, और पीछे की तरफ खींचो, खींचो खींचो, और जोर से, 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 और जोर से पीछे की तरफ खींचो। हाँ, चढ़ 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 चढ़। और पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो। पूरा खाली करो शरीर, और पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो। एकदम पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ। কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? অটোমেটিক পিছনের দিকে চলে যাচ্ছেন আপনি। হ্যাঁ, এটাই শিবধামের ম্যাজিক। আমার চোখে দিয়ে তাকান। জ্বালাতে ऊपर खींचो। हाँ, चढ़ 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 चोख बंद करो। चल 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 चल। गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो सबको एक साथ। गले में फांस लगा के पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ। गले में फांस लगा के पूरा पीछे की तरफ, गले में फांस लगा के पूरा पीछे की तरफ।
गले में फांसला के पूरा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ, झटका मार के पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ खींचो बाबा, और पीछे की तरफ खींचो। দেখুন কি অবস্থা, দেখুন আমাদের ভারতবর্ষের কি অবস্থা। ডাক্তাররা এগুলোকে সাইকোলজিক্যাল ও মেন্টাল প্রবলেম বলে চালিয়ে দেবে। চোখ খুলুন। আপনি আপনি কি ইচ্ছাকৃত পিছনের দিকে শুয়ে পড়েছেন? বলুন। হ্যাঁ, কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন। আপনি শুয়ে পড়ছেন কেন পিছনের দিকে? জানেন না আপনি অটোমেটিক্যালি হচ্ছে। এটাই শিবধাম প্রমাণ করে যে যেমন ভাবে জরা বিজ্ঞান আছে তেমন ভাবে পরা বিজ্ঞান আছে, ভূত প্রেত জিন জিন্নাত সব আছে, তন্ত্রমন্ত্র জাদুটনাও আছে। এগুলো কোন সায়েন্টিস্ট ধরবে, কোন ডাক্তার ধরবে, কোন ল্যাবরেটরি ধরবে বলুন? ঠিক আছে, কৃপা হবে, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। কতদিন ধরে আপনি শিবধামের সাথে যুক্ত আছেন জানতে পেরেছেন? কতদিন ধরে শিবধামের ব্যাপারে? 2 বছর হয়ে গেল। 2 বছর হয়ে গেল। 2 বছর পরে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসলেন আপনি? এর আগে একবার এসেছিলাম 21 দিন কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো পাননি সেদিনকে। 21 দিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আচ্ছা, যা কৃপা হয়ে যাবে, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। ঠিক আছে, চোখ বন্ধ রাখেন। और गति बढ़ाओ। चढ़ 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 हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। এনার কি হচ্ছে দেখো, এনার কি হচ্ছে দেখো, হাত বেঁকে যাচ্ছে। প্রেত রয়েছে তো ওনার মধ্যে বলা হয়। কতদিন ধরে আছে প্রেত? 2 বছর ধরে। দেখুন কিভাবে হাত বেঁকে যাচ্ছে, দেখুন। এগুলোকে কি বলবে সায়েন্টিস্টরা, ডাক্তাররা কি বলবে? ব্যাখ্যা দিন, কমেন্ট করুন আপনারা। যারা বলে অভিনয় চলে, যারা বলে স্ক্রিপ্টেড স্টোরি, তাদের কাছে আমি জানতে চাই বাবা এখানে কতটা জাগ্রত তার প্রমাণ প্রতি মুহূর্ত শিবধাম দিয়ে আসছে, আজকে থেকে না। ঠিক আছে, হাজার হাজার ভিডিও আপলোড করা রয়েছে। ऊपर लेके आओ, और ऊपर करो प्रेत को, और ऊपर करो, और ऊपर करो प्रेत को, और ऊपर करो प्रेत को। हाँ, और ऊपर लेके आओ बाबा, और ऊपर लेके आओ। हाँ, চল চল তোর নাম কি, তোর নাম কি? কি নাম? তুই ওকে চিনিস? তুই ওকে ধরেছিস, চিনিস? হ্যাঁ কি না? তুই ওকে চিনিস? হ্যাঁ কি না? চিনিস ना? जकड़ के खींचो, दोनों हाथ जकड़ के खींचो। अहंकार सब कुछ एक साथ खींच लो। शरीर के सातों चक्र को अच्छे से बैलेंस किया जाए और शरीर में जितना भी अग्नि तत्व है पूरा खींच लिया जाए। बाबा कृपा करो, रहम करम करो, दया करो सबके ऊपर। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। চোখ খুলুন। কি হচ্ছে আপনার বলুন? যন্ত্রণা করছে? শরীরে কোনো সমস্যা হয় আপনার? কোথায় ব্যথা? ওখানেই ব্যথা? কতদিন ধরে ব্যথা? 1-1.5 বছর। ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? ডাক্তার কি বলেছে? এর আগে তো 1 বছর আগে ডাক্তার ইনজেকশন করেছে। ইনজেকশন করেছে? বাহ বাহ, তা ঠিক হয়েছে না আপনি ইনজেকশন করে? এই 1 বছর মতন মানে 7-8 মাস ভালো ছিলাম, হ্যাঁ, আবার যে কাছেই, তাহলে পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন নেই। হ্যাঁ, আর এখন কি হচ্ছে আপনার বলুন? লেবু নিয়ে যে বসে আছেন আপনি, ওই কাঁপছে, পুরো কাঁপছে, আর অটোমেটিক বেঁকে যাচ্ছে আপনার হাত, সেটা বুঝতে পারছেন? আর আপনার চোখও লাল হয়ে যাচ্ছে। শক্ত করে লেবু ধরুন, আমার চোখে দিয়ে তাকান। প্রেত को ऊपर लेके आओ। हाँ, चढ़ 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 एकदम पीछे की तरफ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, एकदम पीछे की तरफ, और गति बढ़ाओ, झटका मार के पीछे की तरफ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और जोर से, 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 और जोर से। हाँ, और जोर से खींचो, और जोर से खींचो। चढ़ 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 দেখুন আমার কথার তালে তালে কিভাবে হাতের গতিবিধি পরিবর্তন হচ্ছে। দেখুন কিভাবে গতিবিধি পরিবর্তন হচ্ছে। पूरा खाली करो शरीर, निरोग बनाओ शरीर को। तत्काल बाबा चक्कर ला के ठीक कर दिया जाए। दिखाओ चमत्कार। हे मेरे आका, हे मेरे दाता, हे मेरे सरकार, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম সরকার, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, আজীবন পর্যন্ত
আপনার চরণের সাথে, আপনার ধামের সাথে, আপনার দরবারের সাথে আমরা জুড়ে থাকব, আমরা আসতে থাকব। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম মহারাজ, আমি আপনার শরণে আছি। আমার শরীরের যতগুলো তত্ত্ব আছে, খারাপ তত্ত্ব আছে, বা যেই প্রেত আত্মা আমাকে ধরে আছে, তাকে ধরে আপনি বন্দি বানিয়ে নিন। আমার উপর দয়া করুন, করুণা করুন, কৃপা করুন। আমি আপনার ন্যায় প্রক্রিয়া দেখেছি, আর আমি গুরু পীরানন্দ মহারাজকে দিনরাত কাজ করতেও দেখেছি। আপনি দ্রুততার সাথে নিজের বলকারী প্রয়োগের মাধ্যমে, আপনার শক্তির মাধ্যমে আমাকে এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিন, আর আমাকে সব সময় রক্ষা করুন। আপনার সব সময় জয় হোক। জয় শিবধাম, জয় শিবধাম, জয় শিবধাম। ওম নমঃ শিবায়। শক্তি রূপে গুরু পীরানন্দম নমঃ ওম। ওম নমঃ শিবায়। শক্তি রূপে গুরু পীরানন্দম নমঃ ওম। আপনার সেটা বলুন, কাঁদছিলেন কেন আপনি? আপনাকে মেরেছিলাম আমি? কিছু করেছিলাম? আপনি তো ওই কর্নারে বসেছিলেন কোনায়, তা কি হচ্ছিল আপনার সাথে বলুন? মনে হলো ফট করে যেন শরীর পুরো ঝাড়া দিয়ে উঠলো, ঝাড়া দিয়ে উঠলো আপনার শরীরটা, তারপর কি হলো? হাত পুরো গরম হয়ে যাচ্ছিল, গা হাত পা গরম হয়ে যাচ্ছিল, আর কি হচ্ছিল? মানে হাত কাঁপছিল, আর আপনি পিছনের দিকে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিলেন, কাঁদছিলেন। আমার মাথার মানে আমার শরীর উপর থেকে যেন উঠতে চাইছে এরকম। এরকম হয়েছে কোনোদিন এর আগে? কোনোদিন হয়নি, আর খুব মাথা যন্ত্রণা করছিল, প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণা। এই প্রথম হলো আপনার সাথে? হ্যাঁ। শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? এমনি পায়ের প্রবলেম আছে আমার। আচ্ছা, আপনার সাথে একটা প্রেত ছিল যে আপনার শরীরে সমস্যা তৈরি করছিল, তাকে টেনে নেওয়া হয়েছে। কোনো ওষুধ চলে আপনার? আমার থাইরয়েডের ওষুধ চলতে এখন চলে না, কিন্তু আমি গ্যাসের ওষুধ একটা ঠিক আছে। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? কল্যাণী থেকে। টাকা পয়সার জন্য কেউ জোর করেনি তো এখান থেকে? না, 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 কেউ- বলুন জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। বলে দিচ্ছি কি আপনার, বলুন। আমার হাতটা কাঁপছিল, কাঁপছিল? হ্যাঁ, আর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছা, পিছন দিকে এইখানটা টান ধরছিল। এখানে আপনারা কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন? আমার স্বামীর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়, সব কথাতেই হাজবেন্ডের সাথে মতবিরোধ হয়? সংসারে অশান্তি সব সময়, মানে সামান্য সামান্য কথাতেও মানে বিরাট বড় ব্যাপার হয়ে যায়। ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি হয়। তা আমি বলেছিলাম যে বিচ্ছেদ ক্রিয়া চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে, আর প্লাস আপনার সাথে প্রেতও ছিল। ঠিক আছে, আপনি ভিডিওতে দেখে নেবেন, সবাইকে দেখিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, কৃপা হবে, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। একটা কবজ নিয়ে নেবেন আপনি। ঠিক আছে, বলুন জয় শিবধাম। জয় শিব। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? রঞ্জিত থেকে। আচ্ছা, টাকা পয়সার জন্য জোর করেনি তো কেউ? জয় শিবধাম। এর আগে আসা হয়েছিল তো? হ্যাঁ, তখন তো যা বলার বলা হয়েছিল। ছবি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিবধামের। শিবধাম প্রার্থনা করা হচ্ছে। মনের ইচ্ছা কিছু পূর্ণ হয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে এসেছিলাম, মানে শেষ এসেছিলাম। তো তার 1 মাস পর আমার এন্ট্রান্স পরীক্ষা ছিল। আচ্ছা। পুজোর আগে পরপর 2 দিন এন্ট্রান্স ছিল, নার্সিং এর এন্ট্রান্স। তো আমি তো মানে পড়াশোনা মানে করেছিলাম, কিন্তু অতটা কনফিডেন্স পাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে না ছাড়তে, পরীক্ষাগুলো দিতে। হ্যাঁ। তারপরে পরপর 2 দিন পরীক্ষা ছিল, পরপর 2 দিনই দিয়েছি। বাহ। তো দেওয়ার পর রেজাল্ট বেরিয়েছে, দুটোতেই সরকারি কলেজ পেয়ে গেছি। বাহ। বিএসসি নার্সিংটা পেয়েছি মিদনাপুর মেডিকেল কলেজে, খুব ভালো। আর এটা পেয়েছিলাম বেলেঘাটা এনএম নার্সিং। বাহ বাহ বাহ, নার্সিং করছি, খুব ভালো। 8 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে, ওখানে আছি এখন। খুব ভালো। এটা প্রসাদ দিয়ে দাও। আর একটা কালকে যেটা একটা আশ্চর্য ঘটনা, আমার কাছে বাবার তো ফুল সবসময় ব্যাগে থাকে। হ্যাঁ। আমার দিদি এসছে, গঞ্জির খুব পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে। এবার ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, সেগুলো খাওয়ার পরেও কমছে না। আমি কালকে ফুলটা আমার ব্যাগ থেকে বের করে পেটে গুলে মাথার নিচে রেখে দিয়েছিলাম। আচ্ছা। বাহ বাহ। কৃপা বুঝতে পারছো পুরোপুরি বাবার। আরো কৃপা হবে। ধাম থেকে যা যা বলা হয়েছে সেগুলো করে যাও। ধামের নাম প্রচার করবে। কোথায় আসছে? সর্বমুক্তি প্রসাদ দিয়ে দাও আমাদের। জয় দায়িনী শিবধাম, জয় শিবধাম। তারা দুর্গা
মাতুস্য শিবরুদ্রা শক্তি অভেদ রূপ বরপুত্র অপার কৃপা ঘন কুলনাথস্য